Dunadani kanilema, dugudani kanilema. Gambian talent, alkanabula molunoma, kanabula molunoma, molumambitia. Paos, kanabula molunoma, kanabula molunoma, molumambitia. Tetenyina leila, sanani kanilema. Kanitulona firula baba, dudani kanilema. Gambia on la jalimadi yena gede lugar Alnimbara Gambian talent promotion Alnimbara Allodulala Albekarandirola entertainment Alibabelela dunia kono Gambian talent promotion Gambian talent alla kudia tanye Allah, Allah, ya Rabbi, dunia. Allah, Allah, ya Rabbi. Allah, Allah, ya Rabbi. Allah, Allah, ya Rabbi. Dunia. Dama dingolu iya yebonoga dama alisila alala dunia manso men kontolu tetula dunia jang yala dunia oh Adama dingolu iya yebonoga dama alisila alala dunia Adama dingolu wo saya wodun tesarala Allah dunia saya lekabading mafulolu talandi saya lekakido dundi korda kodo dunia saya la tajiro elelo ledunga dunia dunia saya lekabading mafulolu talandi saya lekakido dundi korda kono dunia saya la jawya yenelo ledunna dunia Allah dunia ningamira dingona fala talala ningamira dingona bala talala o wala yine fango kasaya kuyange dunia Allah dunia ningamira dingona fala talala ningamira dingona bala talala o wala yine fango kasaya kuyange dunia Allah dunia bukan yang sayanya kota dunia saya leja song ture samba dunia
alamala ne mona la kisoji dila ala dunya mabu kangana yang sayanya kota dunia ko saya leja song ture samba dunia alamala ne mona la kisoji dila dunia liya janko sayang nyonku kole ngote dunia to sayani data ibukana kote nke dunia wala tinko saya nyonfen kole ngote dunia ala dunia liya janko sayang nyonku kole ngote dunia to sayani dada ibukana kote nke dunia wala tinko saya nyonfenja ote dunia ya Rabbi dunia Allah Rabbi munaya talubali salila dunia munaya talubali sunna dunia adama dingoluwo saya godun tesarala Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi dunia Allah ya Rabbi Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Ramadan Mubarak from Gambian Province Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi mbadingol albella moy kan Gambian Talents Radio la favorite programme men ka sambale nan lokon ka fo meye men nyanta mbal tentula mbal jeyla Allah la moy maka mobe dunia tonko nano daw darandin don kom nga fo nyamen am ibunya bije ba fulale alal hakko boyende Ramadan Mubarak one more time kabwale Gambian Talents Ramadan Mubarak one more time kabwale menyanta Ramadan Mubarak kabonante fango fi anin kabonang Alhaji Ibrahima Ba mama koto ya bal tentu lambal jeyla Allah la mor makan menyanta lemo Alhaji Ibrahima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi nkaya kamuta sonkaro e mori kenole de yewale mera godi yo ngata do de malona le nyato demande fula keba ifele keba pare ke vide foi kalota non è ka fo kalo e nyaadi le fa ni me ko malo fo kalo bare kamminda o may ngamera o wala mama ndinga to fango dimen wala mama ndinga to di kamminda o kamminda o kamminda o okay asi todo soto nona mandingola ela kangolu ka fata ila fangolu fana ka to ka avo nyame kumbidinda o nin kamminda o manke kilometer kumbidinda o almamol le kaga ne musolu bari kalo dal wala mu kumbidinda o timena kalo le kala musuru akamol dingame kala kay suru akamol e woti ngawlon ne suru akamol yo wala mu kumbiti ndawti mandinga kamoto musolu kakele e ka mayo kumbiti ala almamolu kake modolu fanan kake arfanyolu fanan kake wolleke kumbiti wati do nin lafita sililanka to nyendiro ken ko ha jolal kay
itol be fengo fen fola dron fosi ay lafaji ni lafita fola ko domorai wolen domoroti ni ko nyaay wolem nyaati ni ko kojarai wolem kojaroti ko mandin kol fana ni be fengo fen fola dron fosi o lafaji duto domoro kojaro mano wala na fana ko kalo kala musuru akangol tin seraf nga akije nga bondin ko kalo wati don ni lafita to nyendiro lanka wala fo jolalu ka jiyo fanan ka fuje ba baji nangam je ji ko e mantulo fa e lafita do moro la nyame lafita jiyo fanan na wonyala ji jola ne na ma ji to holuma bitala kirale wolo abuka balu jolal de ay ka siye kono bakele fengo feng isa fo ay mandin kol fana ni man ko ofo mandin ka ko jibe drong mandin ko jibe fengo feng fola drong ka wati do ika o la fajele kodi kay microphone headphone bulo singo fo aussi la faje drong bonyal bari inin la mayral ni jiberal e ñokonton tafadal is good to create sometimes me a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin nabiy ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan be mari mashallah tentula ala bunyal na la kairol ni shono yandiro men aya kenye fon nata jambi fana ala ma o jidi la mbe mol be kondonna te mol be to fona bari momo kallamoy walla kanjube walla mbe mento adiate mfana de ba fole ko alama alay kairo kembe ni sungaro kono ayam fanyen na junubolla na furewlo ay beke aljanna kallanke o molti ayentel tu jantel kanata aljanna ko lo bara ya mabo je ko nyato akana aljanna tarimo din ay me oto mbela filawo malala alhamdulillah rabbil alamin bimbe kontondro kala le pa usman tafadal jaliso barajo mu tobolet kontondiro wade nimma kala Allah ma ko lan kaka umar le toko mani gol ga fo men na pese du jalla bolon suru alle ka fo ba fa na me na futa bolon ma farol ma ko bolon le ta ay ta farol ko njaati kunda mu jelet woto ma ko la ka umar dabo jula kunda ba kondon na sungarola anala dimba yalu anite pa usman diouf ni la muso ni la dimba yalu mbet tumani mare na kondonna anala dimba yalu mbe ibrahima diba imam mba kondonna anala dimba yalu mbe tumbulu tarawalle kondonna anala dimba yalu ay ka ko me saidu bun suleiman haidara makati ko mba kondonna anala dimba yalu mbe ustazu bambo damfa nkaramo dole mo fananti anen tafsir la balemu birin gambi adun asiato fana biya alisa kata baki alnaye bonyo kalma kadu ngalo nade ndefana naya kele woto alama kaira kalal be mbe sire bojang konto na mundi wolati o ngalo ko bojang be kala na baka on kollete alama kala take ba dembo bay fo si dingoti fam pa boy sidibe pa ikafa pa boy sidi afama ya tola mfamale la ibrahima sidibe sajo sidibe fama wala de kafa pa boy mbendi wolu konton na bije tambila badu sinyani dingol lem ikafa nafi sinyan mba konton na ni oli sinyan ani sinyan family mel be bije mbe fanta base kondon na sise mbe mam sise kondon na je mbe mfamara demba kondon na je mbe aja rahmatullahi an kondon na
mbe jali suso Gambia la jaliba number 2 ka fo jali suso te ngama ka ko ka fo ay ne kala jali suso donte jaliba number 2 jali suso siato mba kontonna mbe duala mbe lamen jamme kontonna anin to malu be mod se haketu e nyofu kala malum mbe be kontonna na mamel to fo si sabari inshallah ning adara ko mbe akala albebe alla kontondiro moylal ba usmane wala munna ko mod ndata ngakasike alsi haketu bari ngamera mankasike ani iman kasike mbe tentula mbe jeyla ila alfa yakan suru al kafale ko gere muddome adama do gerem yalla to woto je kumayata bake melkan lamoy ito lekatin nanka programme oke so pour ye konton jangamira o kumayata bake be nyintembo men to Musa Touré buñabi je ako welcome pa and pa Ibrahima Ba abaraka bake Adi General Fanako, can you guys start now? We want to go to work. Adi inkai ijiso nyabudo manding kedrong. Atonyala, don't kilometer bakal. Ustaz sole tifo manke ustaz soti hani Adi. Maybe ate bukan noma wato wala tina ako ngabaka usu sambanang wala imam ha ako ngabaka usu sambanang wala Al-Haiba Haidara from Birkama inshallah. Benkato right people. Benkato dango kelale Adi inshallah amin programme men ka ke wato wati drong ninga ustaz soto me yalon kon la fita nyinin kar do kela dine ko la inshallah benkato dango kelale aliya jele ko nga imam Cissé Sambana nenong last week kacha nga imam Muhammad Lamin Diop Sambana kabo Gambia dol fangola imamo nae kacha ko mari mbake alhaji muna na last week topic ko muno moneti andong e mon kumale soto ila vitamin la fala je me alon ko nyina tala wala ila vitamin bambandi la tafadal e wul ta ko tenkade nde nyina tala ngam ite dal nga ho ko men dila non iba kata kanne non baake bari sai akamuta dal kay yeji bula demanding kele bar alhamdulillah kay dino ning ado temo nga wala kacha non drong nga imam Sambanang ake kachati kudol mel yalon ko aben konon kanyinala wala nga mira ko dino la fo werta ado lemu wala kudol mel yalon ko ado lemu nga muta dino te nay wala kacha non nga nyinin ka ku jamala jang ay wol jabi moli jang anywhere from Saliko Sungola kuo to hani jaka kuo nga nyinin ka woto belale ay je jabi beteke woto ko ite mune soto je la vitamin la fala je do me alon ko nyina tala nun walla ye même fo non walla e même fo walla ngam même fo ila vitamin babandila jannim beddu nabi programme ko no ya fo nyame ndoro wo nyale mu bay me jinin karo go fo usaso le mundi nin la fitan safo ha nin la fitan safo ha ne usas ngamera wala mu karandir lat ado ha ndel la Gambia ka fo me usaso wala mu ma ko dolo mbake bari wala mu men kam molu karandi ado men nyanda mu karandi roles sa nin la fitan safo nya usas nin la fitan safo nya ordinary Alhaji Ibrahima Ba mama koto mbe o jabila o kumola wama nga men fo janu be o moyle alisi karama ko wala nen adara nga fe lasi wiki ite nyina dala sakonte du bari ala ni kalero ko neno bala jibida be mun fola kalero ni ko neno le benna jibida yaro o betela nambe men nanga hongo go to itele bulu non ite kawri men badu ka sefele no e manya natulande bulu nak e manya natulande bulu okay oto je koita le sai je koita le je koita ye men fo doronga wala kenu adu ay men fo je fengilin dorne bi ya kabe men jabila abala homo wokela laba mbota men kala ma wala nganyini garo le kala pour jakola kola kodola jakola ite pa usuman nila keme lulu wal nila wuli kilimbe banyul bang wala yalla ndi fo se kay tengo ila fita jako bolage ba keno la nyadi la ani afana jako be dino la nyadi kemo fulanin tala kemo fulanin tala abe sato mento be fulanin tala le konti laba
foi be ite ja shadow mento ja wala fulani tala be kala wala kontila ila dala so la jana ako fa ala ho mu wokte kalon ko a mam fahamu ya le bari wo mu wokte woto ala londo tamita wala bari dol ba jabila le ngamira yin ka chako amira ko do be damen banko men ka kondi wala la fulani tala la de kala america de niyo ka den nyol te sonna bala ko denga janna fulani tala ni ko bena banyulu ke mo la fulani tala kondi la ba adun dola be foti somtin dala si yala wote tembe nolo ala dumbuka mistake ngamira ko do be larin dame ka ko wala ko ka fulani tala kondi wala ngamira wala woto je koyta ka woto je koyta abuton last week na wale kacanung ala podcast obe na SoundCloud page to le naldun taje on SoundCloud drong inshallah alsa lamoyno jele walla naldunta YouTube fana ale menyanta type drong alba jele alsa jibe no alla tele balto walla bok ali dong Facebook na video page to alsa jibe no je walla melkanda moy WhatsApp alhamdulillah akadun jele walla jana Snapchat oto mbal konton nambal tentu lambal jela alla lamar nyimma kan menyanta programme olem alkana nyina alkarajo donate alaji lokum fula lokum sabatam bila ye nyinin karo kijang de mol dani la hido di pour mol ye donation o ke radio to ha momo $1 wallahi ninga fo e mo kilim pet wala $1 donate mo kilim pet wala $1 donate biri o fo abala fa warta melkan la moy kan jibe lokung kana si jang anin programme o mel yalon kon ka sotale wato wati kono ale ajele nga interview ko mari ngosoto nin KMC la forma mayor lay konte ayala lahido di amutale ale nyini karol melbe sotaye nga nyini kala nae kachake is very expensive karajo nyin dépasse kumaya tabake expensive ta woto ay la mako robe nafa sotla jele man tambi follow afelengal link ko sia koteke our donation link our PayPal link is very secure and safe alsa dundinoji wala nal man la PayPal la fanang ni momo ka kodo ki Gambia drone ni la mol bije ise donation o kino molije na mol mel bije be sulala pour ka internet o sang pour ka jorangol sa meyalon ko be sulala wala pour ka paso jo kata ka kibaro sambale nan kibaro membal nafala kantung kibaro expensive tabake woto alaji mbe mol dani la pour ye donation okay nimbota wala si dombi programme oto amin maymuna toure ben jibe kan abe jana po Finland maymuna ibunya bije ba fule assalamu alaikum ani mobe mel ben jibe kan fatou puy fana ben jibe kan ani bige fay anin adu mbay membe fo Atlanta albe bunya bije mobo ben jibe kan ibe dawa drande drong si dombi programme oto kan to ngalon ne ko dula tonkon dolto suntay wato kana si jele wala tambita dula dolto bimbe menka cala wala mu harje wala kuwoti alaye men la nyene mune mu harje woti alaji kadati abata pa usman namina ta harje woto me ila kumo nte sawno la ye men fo ngamme moy ko ngamolu nyinin ka $1 lela e ko mo kiline yake o mante sopra o mam mone nga fo ne jalairo ni jairo manke kilindi nada nunca molle jalia jannu ka fo pa usmani ko jufa nyogo bay samba yande kumba jilor ninga fo be men kilate kala $1 bari nyimmu alala kolete anin kila setane to sonna muku mbalandala fon ko ngasalo bal befe mandiga kaunto ngasalo boyfe ni dindol kata wala ni tata ye $1 sidila o buri ngonte tamu mende ale radio mako ala mo kana kinye nga pasi wala la bari bo alhamdulillah rabbil alamin sunkare mumeo nga mo clean so do me dala so dinna na sali wo mon dala sali bolo ka dun dala yaf oto e wole di abarka ila o kilon ila o dala so ala ko 1 for 10 or 100 or 700 o mendi atanya alta almuru ala alquran o kali ajube bari ala la momen aba kunna diala wala be barko kala la haryoto o doron ne ka ala kumo moy ay ala kodo kije
may ñini gara ko fo mu sasolti usasiyala mu ñinti kamolu susundi ke karandi fenna mamelo no modoli ya merako niela kodoke ala ku nebe fukari yala ha ke ba men boko ala me aron patel tan har yodi mira har yo men kajala sai I probe malay go sodo fo har yo har yo abukaw du malay ko bulu ate fongolem ala janube dun na har yo kuoto ye fenne fo me man lafita siala ni kunun ko na imam babali adimale botana gambia no nata dingo soto jang awuluta kunun ko arami solen ala kulliyoti imam yen commandi a fonye 2 days before akonye ngokari commandi programme o batade bulu ngaw commandi a deteta nganna do ko tuje ko ngake ala ning imam temo pour kata programme oto kulli dulani ngatilo be kije ngake ala même mira kan ko do nyina ko ndengenta tala non do ko la de bari ngatu je batu ngake falillahi wallahi mbe sirin je sungo bina tayla alaji ngammo soto meyen kumandi pour business wala nin tata nun do ko wala wolong mbe mem meg la je 3 times more than nyanta mem meg la ni meyen kumandi pour business wala dinna je mem foten don ko ala yekilindi ala ay jo tanna ngake ala la kola ning imam temo la kola ntata je mbe mira kan kodo nyina nga kodo nyin tuje nin tata nun do kola nyanta mem migla mbe sirin ko ledula moyen commande ay kodo transfer na account to 3 times more than what I should have made nko wow e ka mem fo dun ala la kota yara fan tonya len ala ko lebal mu fayla so yen ni mem fo ten ko yekkilindi ala lay tandila bila ninna musombe bizerin bini somandalen ngawo story siae and we both learn from it na be karan kije ngole num fambe programme o kala la pour ka o sifa address bari ngamira wo kuma ta bakele doing for the sake of Allah tafaddal assalamu alaikum suratul jumuati bandula wabtagu min fadlillahi wajkurullaha kaseeran la allahum tuflihuna وإجارة تجارة أو لهوا انفدوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين ها ما قلتلهم بري نامرا والبنيو تعالى aka molu dandala milamira nitata jumoto ni labitu go soro be kala fugarol o harje nyini nalo o fengere bare ala e kuson sondiroje ka yitandiko ela bitu ko saatu yellinne ninga kono ningete fa ketundi o ge nyal fingini be bitu go soronna kana worry about harje o ndele tamu ite mamma wala beka abe o nyale nga wala fote mbekarandiro me nyini ka fa musa solde o bende force la binga usasi yak ha adu abba ajubedoro ite ko bi nade ko ngakacha har yola kola nde felon har yola kodolde with my age ani nde tambita dame follow the dame ani fo janni be menna ani fo janni ba fala ni ibrahima ba nde nyanda har yola felon na har yola kodolde ni malom fawto bari ngam fulon lu jele ani mel siatante ani mel man siati nketa nyodi nyaadile oto melo fello na har yola kodore inshallah ala mamanta benda mbe molu suzondila alaka alba alqur'ano be laring alba ala moy gan dukare ali wandala sidinna nde kamalu fanka nyinka nyin abe mula abina labana kelambulu sel sada danoldi mbe fonyola le fanka bari mbe mol murundila haklo mo kilin nenama ala dondo dube wala mejo fitirola neba nde fello wotole adu alfana ya lonne sedan le kara fale ko niyo ko ini ala tema nadan tel kam mol ni ko ngajali yake ninte ni jali yake karo kare sai ila radio bebe yelmal sai bina jali yake la o ngadu akodu jali babu ayna dula dongela ay donation dani ni nga mbela banna wala ke
ndebe wole kan I will talk to Jaliba mbapala isabar kan teri malen isabar nte sabarla isabar kodom dedum bi programme to nimmel be diamo kan yemmoyle nga fokote ke murunda hakilo murunda kan donation o nyimbe kumala bake kanto abatina la nga programme ol ke no kuke albente je kan albe alaji je kan abe damen animbe damen neatra motole ba borila wati sabanin talale mo bari afele alba je kan alben je kan ale microphone mel je headphone anen speaker everything member la akasanne hanin programme member use kan fam pour alkaje alkanje kodole ka dépasse woto baldan dale de maroke nimbota woto alaji bi harje wala kuo yalo meati na ngani programme mo sambanang kanto asiatan kono be nyo batandila be nyo hasidiala be nyo nenna be borila nyo koma be nyo tinyala nka ku jamale ke nyola kanyina ko momo nala harje wala kanyina ko alame endada apareta mita tural kafo me yalla noppi na be pare amita woto nyimmu kuleti mi yalla ko akumayata molbe nyo kelela molbe nyo fala molbe nyo nomala mol bita ku kela me yalla ko ala man la fala kila man la fala hani society fongo man la fala sunyarol be kela tapale yal be kela faniya kumo be fola just because ye nyale lo dola harje wakan dole fen soto ite fana la fita wo soto la adungal harje o manki kilin duniya mbe damen dobi je asi bata kuto fae fa aneneta soto la dobi je ay bata kukan ay bata je bake kenning aba soto la dobi je ay bata kukan demanding ay na soto dobi je ate bata la fen kono soto aka sile drong wale so londol manke kilinti hakirol manke kilinti harjewol manke kilinti alaji lafita nga dunyine to bi tafadal alhamdulillah rabbil alamin tantobe alay alamam manda benna ma fen ko yayam hadi ko to membe monu nafala adu asike to nya fanante harjewo wole mu fengoti alaman so men karfala malaika ma walla mobama walla karamoma walla terima katu alay molu karandi pour nyaay tilinga lay latele la harjewo folo la karola atele kala ni boroke atele ka molu ke kunsalti ibe wulu longilin musu kilon ye wulu mo kilon ye ke famati doto al Hussein doto al Hassan yeta nyendo kake liberezo di nyendo kake manchati ala la do wo dole mut wala nyendo ka mba fo kunna nyame banigol ba moylale nyendo ka kudiro kosi nyendo ka tabulo kosi kudiri kosila nen tabulu kosila ila ngani o manke kilende ari la baro fana manke kilende adu be ka tandan kamolo tabulo ka fole tiu tandan ka fole tan mandingo do ne tandan tolo tandan mandingo man todo aga menke account fama ya tola wala tan tabulo ka fole tim wala ne ka tabulo woto mbe men kacala jambi wolamo ngaño hakilo bulandi har yo manke ko mofango le ka dade fay o e bama le ka dade aka danile alaya o e kalmo mi bitaya abe ala le danile ala may har yo soto in fact fam wo danirolum parce que ala ibuka o commande ama possible eta moya ala e men sumay la har yo to weduma ke fue pesoro men mida wala nene tada modole ya mbe kajala otumo mbe jula yala ay fengo bunde yara ay safolo de da ko ngake nomboti ngake mbulo balanci kara saba ako nenga saba harje sabara ngono mudi
me kara firo so la baga o mo tablo ne o bembulu ngaju be ngeleda ngati ki safe ota ako je mudum ka jeleda kai hani ako ne bari la jelo ila jelenya ako nyende bu ko balde ya mere ma hadu kula soro ko kai hani ma hagel kula soro kai en se otale ndega nembe membe firo la kosom nyati no la ndele ka firo kati ate mo futa ngol da bota ginele kesu ndo babulu ndemo gambia ngolete bara ate malong amandi different ka firo men so da buka soro ate buka osoro ndele ka firade ngaw bullu mo dada nga ke mbulo feferla ni ko nenyi saba kile mo besoro ngaw bulu kenna buldu mo lumo man firo wolumo aboko yo mori nyasi ni momo nata kata ni mem nanet wala di nan koy ko ali hadi ko mo men ko ye ngafel lonje la ba on ka fo fa ya merente mune keta ya mera man fe mi mol man kam bankam ngaka tablo tang fa ntata ko mbita jongo de mbita jongo do wala mi jala muto ti man nga kan do ntata jala muto do ngani je buludu nga be mbulo bala fo mbulo fa on continue toro ngaju be ko bari mbulo fe la yibu ka sabaja ameta je akapunu nga bondi nga ke na poso ko do nata si pa for 1 minute time laba fo do ka sonka na fe ko kuna okay wodo ndenga fengolo wo buldu o ma fayde ma fay bari wo lumalen famata dunna so hadyo ata ala ngamela kuma men fo wole kuyata ala kato moka ala dane harjo lale asimanta be ila sanjo ne fir maningol ka fir ni sanjo benda yeta moro e kay entede bullo be ko laare mbakle ay duwe woni ala be do ke o kekele bari nim buldo be banite a sabado ne janda so do ngamere ala test le dinde law dulat so harjo follow la wolela adu ado harje kilumole karatin na molka nyo kele atele katin nan ka hasidi ake nyola ado harje kilumole katin nan ka nyapin kamoke mana ka kudeta ke wala ka mo undermine wala ka mo tinye dala purala harje o kamma aka soto le ite ma soto no ya bayni dala mana ay fenga ya fa nyin afenga da bara ye bar ma duwa koto mandi gol go mun mola bara ma kasiya abaka ke moti men ngani o senar pause man ha ay kodo nana ta jaba ka kodo ni bara ala fitale moli ato na ke jana safu abenin abela be ni la jambara fama haina hani nanga ma bukaken asi fem foda asi barmaka kodo fem foda asi barmaka ko wo kakele ado atata fam po moluka nyo moriku harje kuola jefo foi ka nyo moriku harje wala kafo nang ne kedate ka bisi morol fanan dolu ise la kuoke nyugo morolu molo de haketu kadu mandin kol la kuo akawa kuyata sonde nyato domande ngamera moro fana minala ko korosi kunnale moro generally ngamello njenu wole mo ala moti menka karandiroge aka molu nyati linde alada wo tumoy ka wole moro ni mori do tolle babula ka menka molu kuyandi wo mu korte olet be korte tiol lamade ma morol be fo korte o sodotale abe alquran ro me o karanne kabila ne habila ya jindi wolle kam sa setaro li dabula ji bari ye dandalaro e ko kana ma ka to ne nyimma akatinale ibrahima bana la muso e kuya o ay tala walla almamo na la nay boy sikele walla mona fandi sikele wodde moro de wo mu jali molete wala mo ala toyin lalde so si hakilo duwoto kata moro ya ndede meta siri mando ko soto teninte nade labida ya ala dani ay ala dani mbe wala ma wo mu moro lati wama men ka kati men ka fenko de aka fo ni pap albe place o mendo ninga sabe o dade a tebe bola jele tebe tarlaje wala mo jalu me moro bi hakatu nak o man programme ni mawulo kam bari
si haklo to woto wol fanan ning ala be ben niaje Gambia usasol ning majlisi bu molu jama kata kolonna fulati ko wali obije nyine bije denno le ka usaji a kawando ko e man kumo foñalo foñale be kumola e buga moja be akanda do ay safo de da moy kafu korrewle moti wote toñati o manke toñati safo be manke korrewde ha e kam mol ga men kare bulolo te ya mo se bulo bala ya me nyaadal dole ka wala safe e kam men karang pour ala ye bala fe ay hagyo yirbandi e jenne ngola même ma karano ya safe ibrahima ba ya ka bala wonin korrew manke kilinde so nga hablo to harje ko aka problème ole nati ni a forcé doro ko harje forcé law ndema wolo harje forcé law mo munedi wala mu kasu ñaro ko o e pin ka warta ko forcé mu dopp mo ko bidite le afode dopp niya forcé dron aka murunne woto harje wala ko mu mendi wobe alale buru aka tambindi dak ni ko nte nyongoy abite lala a fonde do ko akola hanide ibe mammanale ala ni modi ata nyawnya fem fulale ke tara moni ala tem a kilo ma ta talete kilo mo ta talete ni ko ala be diata yata ta ko be wo mala ibe problème le soto akoy menke ni de mo ke ni harje ko be wole ita soto la kata akole mamma jalba of all people Jaliba maka Gambia of all people aka I mention jaliado de la jeroto birimba ma wulu kana sai manin ko jalo nena ma soto bari ay jaliba ay munni tata dula jamal ala dongilo do ay membe patata membe to o siatal de anim fana ikafu me talent jaliba la talent ni jali kilinta mamulia jaliba man son copila abuka mo copy Jaliba e ceddo ko si ndenga mirano la lolem ngani nga akonye ha ngai bari itela ceddo ni molda fata akonye nte fango pe lafita le ngantake mfajuntake Jaliba donne julu keme sabate afaye wala keme fula wodo na harje warta fana bara amela fana kasino ha adun nimela fata karamo fana na yeddi afo mobe yafo eske ibe mamma na le tapita ibita darale kana gembam darat ibe fenne fala men diata moli comme alaji ibu sako yege kamoto chabo diala gammo dulato hani soma o nana mam falen mamma ma fa ka mo har yende bari ala le ko mamma nge makoy mamma nge makoy ha bari ite fana membe siring ebe siring dula kinoto ebe te kafo ala beteata ndebe mammanka ndela har yewena ite koy be wole bayindela walla ndede be mu ba ko ndonde e ko ndema nyanya pemba sotola ite la nyanta sotola o ka o be problème wala natila adon dundi ko le mba moti kadu ne ala ko dundu me ko kele ni selon ka be o modela selon kala le ay foala ay tamaran dinole amuda ya de fon kala de ajen man ngol ga bole ala ko dundu me be ko kele law ni selon ya no ma selon wala be marna ngani on ko no bari dundu be ko kele lal ma wala lo hariyo ko to folo ngaddam to folo mala le fita me mala e ite sa jube mo fanansi mako en kanadang ibrahima bani tete mola kadu ni mu isumente a fanuta bakele mbele nyanda nyo hadro be kadu do ya mirako adi ibrahima bani wala pa usman adu manke tonyati asikeno sabo etambitela kadu te pa usman sai ala ta bulodu nebula e $10 dile but I can send you $10 be sata momento odo atambindindela abaraka bake alaji ya foku alwela may kam men nyanta lakabo ale Gambian Talents Radio to alaji Ibrahima mama koto nimpa Usman ne asambale nang alaji ya fo nyamen the show is live you can participate na lafita dunna 67860833322 melbe America 67860833322 melbe Angleterre 016181870777
0161-818-7077. Melbourne, Sweden 0855926651 0855926651. Wala I'll say do no fana through Skype Gambian Talents Radio walem na Skype nenti. Mbal konton na albetol na konton la alkana nyina alien na video share. Wote fentral al tol bala bare abentol na falale alkana nyina fana alje donation o ke nyi number sol me nga fo e bebe place rinjele na video nyi men albaji be kan through Facebook. Melbourne la moy kam fana through tune wala Melbourne la moy kan through na website oto mbal fana kontrona al tol bije Melbourne la moy kan WhatsApp al fana tol bije mbal kontrona al tol na al kontola na kola soto la noto alaji ngaw kola ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Pa Usman ini pabi antelam sari ambal kontona pati. Nake ba sari yang ini mbara. Jasimaro. Alhaji assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello. Be moy kan na e kon. Hello. Nako alaikum salam. Yo so la moyal bari lafta doron puru pabi sande ma yibla to bawo. Nga la moyle albe harje diamo lo fokan. So lafta min yin kala doron wolom. Sometimes is afoko ulula fanan ulula la dua. Ulula la dua bete atale. Yo anin katako anin folam ka kate fongo ikana si puria kata. Anin mo kotendo lo karamo ma nyola dua. Sambe alaji mbe minyin kala doro wala nyentiko. Isafuko ba o miralol to mo safuko atoko ka ma ulula dua so. Ama ulula dua so sign wo kolu dum abenyadile mosa sakenole mosta ulula la dua so la barnata da carbone maya a carmo mai dua o dua e muta barasa tara man kato ke ulula le wala modo isaje ata kato ke la ulula le bari ate nyim believe soto ko carmo ma nyol ni ul dua ta te fengo fenda o nyanda kamutal bela vila nyina alaji sande ma wala msakacha wala o karola fanala ngaji bembo kalanya. Good question. Next say Abarka abarka Jasimaro nseo tabak. I'll go back to Facebook Live. All right, abaraka bake. Abarka. Okay, mbe fola jang. Fem fula lebe nanere mo jama maor mebo nyoto. Harjo la haju tije foi ba fudu tele foi ba mamfu. Foi tata moro ya foi manda moro ya. Foi tata pate ya foi tata karle ya. Labe harjo dila wato men misal be ale haketu de parce mo man ko no kamani ngondo. Aya nyale ton. Aya janya beya soto memba fuduta memba man fudu meya fama pado ama fengo ala hajute de ayo jurma jele jang itebe me ilafita mewle mem fahamu ya har jewni barko fo kilina moyti bam e manki kilinde hani har yomu ala la nibo roloti akadia tele a jurma moy me ala buka sali ama aka ni aji ni ka fo ala man soto ada aka kukuru drone nek ala sa harjendi pura law kukuru ma ya ka fam ala la hajuti je wo man pendala ala la kata ta chenyina bari barko wole mu femoti be ka menyini maje ay Donald Trump harjendi America president yala anin kodi jama ba kodi Donald Trump harjendi president yala anin kodi jama ba kodi billion yale mati afila nata ke the biggest position ti mosi memira dunia kono America la president yale dunia be la president ya bay kodi har jawlan woti bari fu barako bi jele ila je kumata mak alaji tafadal continue yo mbina mo hariye ma o man lungo nyeninga mamba ma nyeninga mahalat o manke hadiyo manke bafudo de hadiyo ma fanjum fe bafudo muneti baniko lata menna ko musisonno wala ka kanda wulu wala ka harje ma wulu wala ka alma mo wulu wala ka mo kendo wulu
wala dinna ka fo ba fudo le fisata manda be mud walla manda be le fisata ba fudo ni le be no ko no jele bari kam men fo sharia e jam wala mo harje o momo ka sotono le bari barko le mu pemoti wala ka mo samba fo aljanna momen barkata ala bayo mari mako lale naya kata do man hani aljanna ba sodo parce que mo barkado ala ka nyaati linde ku kendo dornala adon aljanna la silo ka nganinti je aljanna la sila ba ni lodo di kafo mbe ben tuba irokoto duwo dorne bi je tilew bu ka fundi je woto wulula e kamen soto bulu wo manke hadiye wo mu barkolet surwal ka ko wosiginde barke bay ado muto barko mu famaleti hadiye mu ba maleti ya ite lajjeri nyaado ne aje barko mu men be go famale selote atata muso nyini fay muso nata wala de ne ka fo barke bay bari hadiye mu ba malde ha baba fananka harjendi keo harjendi dumala me alon ko soma wala be kala almamoti wala fen kote me manka almamoti wo mo harje wolite imaje surwal ka fo mo cana bari bandi gol ka fo la jidi tale ajidi wala mo fewti men kafuta aka ko jidi mo arabu kamulet woto jang harjo ni barko manke serenal la bita melon harjo ni barko manke kile wala ni be barko du nyinina inyanta folo la jumala ndema fo ala le afo ako kana nimpengo fella isinte doron batu kala fen dendendi kana sina nyininye nobody isi wulu la nyinya lali bobe alquran wala me nyina usaji ya nyininga fa ninga time so next time ninga nimfo mba kulole banam folay wo bil walidaini isanan o koto medi yenyi nyela wulu lali wole mu ye soroka ye lamoy ye famajiye ila dianyo yake adon amadlu mo soto wole mu am wululal versus moro dol kan ani kanan se moro la bedi wululal versus moro abe jelema dol kayel wululal ti jele bina ne aka be miseke mbula do ngambandi haka do domandi do haka do domandi yalon ko to ne baro kanata majero ntade danol okay yo tata bama wala fama ala ko yewo wolulen sewondi akoy nyi nya wolle ama fo le nyi nya la moro ama moro fo ama barutati fo ama jalanti fo moro e tele bitawo to ila jiko kam moro fana natale mo men mbina wotole bare ala ko ya nyi la wululale wati ye Mexico ye jiso landi aye femo foe ikana fo mbawlenke hani dolo na ko ya min afai ha bari kana dolo min na ko ala soki kana so bari ko ra femo foe isa fai ha du isi famaji ay isi nyinya yo ma hapu so da ma wadi so do woto barko be wole bala wo barka kile wonde wo yo dogole comme alayma bari bama fananka barko nyini dingoyen sural ka ko na gorite yombana na sangul beset lay turay del wax ni jaay may del wax ni jaay alquran ko lo mo donki lodi men nda ko no la sural ka do bari o ka donki lo lalle aka musole dandarla a yonta mu ne ke kala ke ma ji soyla kadu bi kawli ke nene o nyale pani gol ka fo la musu sonde wala ka di kanawu ye kanda lo na mani ka kamudo nani kanda wala mo modi ka fo me ate fono la koma wala na fo fanda e ko juma da ko pa ko alinga wala mo wala ko mo buga bankoma wala mo kanda to musu sonde wala ka soto musu sonde mo jumaldi men kala kemala interest jube ala kawu kama aka makoy aka sutura aka la kuloma boy ning afa ala kemala soto danta dame
ning ata force la ya kerindi kula membatina la yo ala soki wala trouble soro ya soro aya munyafe wala mo musodi mention da kemay bo fanan moka kunindoro ya tare bama yo do kuye bama ka do ko ke dingo enade. Let me tell people that musodi hakata bake kema nako kili gotan na wuta yetti gota ya siri tewla nyinkala kundo muta ite dingo fana na modwe na pa alinga pa usumad bato hane atekeno la ita koma so barko be woleto barko ka soto role aka soto dura moro fana ya moro ya men silata alanya aka alato fo bake do silata alanya aka alato fo wate jigo bato ala soki kola ya tuje alaka o lijama dio mari fanana karka alaka barko ke mo fanane ngo balale men hanna manke moro to fa modolu bije ala fa le barko ke ndengo bala barko ka sodo fanana wala dina do ay mol ka nyinen dula beto amanka bama ni fama donde de bar bama ni fama tade wo mu order from Allah so sariyan ka dame nyine wole me barko ne hadjo fo kilon ne muti manke kilonti mo si hadjo soto nole bari barko wo be kerkerlina aboko bismillahir rahmanir rahim arrahmanir rahim rahman mu be de nema femolete ala nabe sajo kala mel karafo ala masoro wala fa sajo kasi wala kunko do dina men kasi bari lakira arrahim wo ka kerker be mole mel sonda alama bargo ne harjo be nyoye o nyala ndela londo moyle hakedu ngana bebo ngete falla moy ani mel bi kakiliro ngawle jabi je baraka barko ka sodo ba wululal balale ado wulula barko wo harjo ma hapo sodo kadu aljan ala ko ni wulula yesewo ndinde ala sewota yela wulula la kamfandi ime batu ime la hakodi la ite dunna aljanna ta kuluma ko karanal bafal ite dunaje da ngamira wolle ka taraw dulato mele ka kam fay ko ka fa aljanna ko le ale be nyaadi tema ha abijele dula be ala bulu mem manke jannama da manke aljanna yana raje to la fo la ra lomba fo nyaadi lomba malo abijele abaraka bake alaji ila ko mo nyinyata kayal bela moy kam menyanta la ka bole Gambian Talents radio to Lamin Samate ko this is a very good conversation aiso jaju ko mashallah Babukar Jaban ko good job Mbemba Jeite ko may Allah bless you all abaraka bahe moha joko great program abaraka bake ha wolem commentol timele alon ko idunta nang bal tentula bal jela ka fale ko menyantale mo programme mo nyemu live leti alaji ibrahima mama ko ni pa Ousmane na sambale nang na kiba sari mi question o menyini ka kumata bake ado ngalo ne comme oustaz alaji ka fo nyamen drong namu fode o le mun tolti sa fo nyama nga tuwa nyama nga ka nyama sabolte nyina lala bari I think this is simple and easy bama la kumaya fama la kumaya ani moro la kumaya jentel be wolone bari mote ila wululal ni la moro kanyandi nola adon wululal namira last week alaji ya fo janne bama le moti meya lonko ala e wole gena emphasize pour nga kukae pour nga respect pour nga kuol kae wala na ko nga sabadi bamala nga kilindi famala janni bita moro ya wato man so ala bari amam menyin no kuntambira do nga video dole dunde video kumare ngo moro ti wawon moro be kawandirola abe bamala importance fokan exactly sari ngi menyin ka aba fokan je so natata na page to ye Gambian Talents promotion on Facebook. I'll scroll down to albe video jele in fact ba katala ngal link ko nyim postale aliya jibe ale moro moy abe men fokan melka ke ila moro le yela alfal tuje according to him amamira ibe men nyinin ka moro bulu iba sotla kantuni tata hanning tijanol mel ya lonko ka wirdota wirdola sarlol mumenti the first obligation of wirda niba tala e ka fele ye bama ni fama respect is part of the obligations
pour Cheikh Ahmad Tidiane na wirdo janni ba dilela woto janni bita moro ya pour ko kata duwale nyini wala kata fenne nyini fo isela alpha respect am ngalo ndingo men soto wala fota je alaji la kuma kan ko ye ku kumari ngo fa baraka ablay manka ko very interesting program baba jawara ko thank you all pa Usman Harriet Jom ko good job pa Usman Allah min samate ko this is very good conversation ala baraka baki al tol mel benji be kan Allah wo comment solto alsi dunno fana line auto 678608332 melbe America wala number nyinti 678608332 wala liye dung melbe Sweden 08559266651 08559266651 wala melbe Angleterre 016181870777 is a Manchester number alsi dunno number la wala liye call on Viber 40459362215 a number nyimbi jele wala de dung Skype drone Gambian Talents radio ale video nyin sia dukare ala katale asia ate fentala lal tol bala bentol nafala le alkana nyina ale donation o fana di radio la inshallah wo ben nafala bake through PayPal wala alsi kodo kino Gambia inshallah na molbe je e ba soto lambal tentu lambal je la bake Allah la mo ni makan ala je kuma rimba fo wole mu harjawo la kuwoti mol kam menke bi harje nyinola ka harjawo noma ka harjawo bayndi ngamira ala kole ko la yukallifu lahu nafsin illa usaha la yukallifu lahu nafsin illa usaha ala e dada fara ay domoro ki jele ta mo ba ko we boy sol jama bije ni ba fokan ise kamfa bari isi pere to doje sai yela neboje wodingo tata tuba budu fana ye kato dango beke ye menno imam menno ye men soto imam men soto pour ka harjew bayndi tuba buruta nafa baral de ra manke mobe tati alaji te fangole ka fo jam wato wati ko yalla amna benen jen ludut ko bo way kodi wallahi ikan hakilo yalla amna ndawal budul kobo wallahi day konye ko mansuru akan moy akan jakal le bari wati dol ikasuru akan dol fo nin sita ngal mirala ko he ni alaji suru akan moy no atebete ala bari alhamdulillah suru al ka fole magjarna bay sikir ila humility ka wodrone nyini ka koy humble tale ye fanjindi ila pamajiyo e ka wole yita drong bari alhamdulillah yeddoje tuba buru jang menyo bolela because enen karibe do ko dula killing ala ya so harjawla ay pala so soto itije itate ka bole na dola story moyno wonata mantra do ko la ala kayto la fang abe do ko la wande kayto la bari a fasata a dedication sotota aba kata kan kom yemmen fo yekato fole de ay nafa sotol de ka fole ko alala balafa warata bari munadna ay kala balafa le ben dundi la arjana bari munadna ko nga sali munadna ko nga song munadna ko nga jako bondi munadna ko nga kuol beke am ngata maka hijola nya jaay wo befo pour ngake akan karandi fennela bari kala balafa le ben dundi la ajana woto al nga kata moni mobe do kudula wobe do kola wandi kaytola aya kato dangoke alay harjaw diala ay place so reje isinikte tata duma pour ka bolé mona wobe mun nafale kelete abe mun nafale kelete ay mun nafale sote ye musu fuloje futu kam moye kewoye doye din kewo soto do man din kewo soto no wallahi man dingo soto no mumeke ikata wo jealous ika dingo samba moroya walla ini dingo damabe suwo kono yata ye ku kala ka tora sen hakili bulande kado tora wo matina ite harje wo soto de kado tora wo matina alaya tata aya dila hanni ya mari fale walla ya mari dundi problème o kono wo matina ite ya sotot alnga hakilo to je ngo
ben hakkili buland la koteke ka do tora wo matina ite a soto al harjawol manke kilinti as simple as ABC al harjawol manke kilinti ka tora wo matina ite a soto ka batandi amatina ite a soto ka fondala amatina ite a soto woto alga dankane yanga la alala alga kato dangoke alga duwake alga taro ngatara kata pour ka balon tarola do ya soto wo matina ite a soto isi kato dango beke ngafo komantole ko moya kato dango kele fa abe kunyini na ama soto na dolo melia lonko nde koto ma do bije iri we visa nyino dati wato ntema mamira ngamfan lonfa na dindi ya wato hani sai woman na America nte tata ke bayata fon 40 fere nata America sanjitan ni sabambi jang hani sai abe Gambia kodo mume be aya spend visa nyinen kodo wato me fingerprint man soto am kusifa bele kake isitano bi eta visa nyinen next week ya murunje e todo use tata fo embassy lié l'enfant bele fingerprint woto alga dankenya ni alama fo iba soto la it doesn't matter what you do, it doesn't matter how hard you try. It's good to try though, but it's soto la dinko isi dolje bata kola like anything ka kata duwa nyinola kata moral ya keloni sonkol be sotla jana ni ala ko ite dingo sotla wallahi ita sotla kodo the same thing londo the same thing laji ya fo komantole kule me alonko ala ma di mola fangola tala mel diataye aya di wolla wala na nga remind nkai wala na tata ay America la president ya di Donald Trump la ay billionol diala abe sira kan tafaddal alaji barka pa Usman mbe barko la kumole foka ane harjew al baladu tayyibu men ka ko alqur'anoto molia interprete ko muso beto ni muso beto anime mambeta wala banku kenni wani banko men manken ni baladu tayyibu tambita muso dornal atata le fo ite mari ite memamba duwa soto e bama nin fama la hako ya isa keno e make ye kodi wala yela kodo fudu yeta moro ya e kay duwe ye bula mo barkare mon kon walla mo harje mal kon ala ya ko le kliali al baladu taybu wala mo ako misali fe nga fo banko ko muso bar nga fo banko me fertilizer so ta kenda ni turo fiji ani banko jaro me alonko abe jarin kaw ka flawtije ni fem fije jumale ite ajiki jumale be falina pa banko bedo be dame wole be falina godi atigi banko furo na femo falinda fana ate ding sotola woto mome ma wulula duwa barko soto ninko barko nin danko wole mu itata le foya soto no ya keno inyanta menkele make balandala wole mo imam badua ima wulula duwa soto yena $1,000 ta o $2,000 ikata morolia adu moro ka moro to nyimbar moro le kuma senu ne fo mole moro ne ma fo ko ntem alalde wala makela le diakuya aka fo ne inshallah ne ala sonda sa iteo moro ibama ifama wala boss la kumo ite wala soso wala mo alati para Allah morol bi jelet si Allah jabi jabani wol fana bi jele bari Allah jabi jabani bi bari disi Allah bi salal muhammad wa alal muhammad disi ma Allah bi disi ma annabi jo Allah wol bi jele ani mel ka fa Allah jabi jabani manke clint kalu mol ma bo nyoto bari fulol le aboje mel ka fo salal muhammad wa alal Allahumma salli ala sayyidina muhammad ma wala inta kunna yala matemmen
allahumma salli ala sayyidina muhammad wa itelmano iko sala al muhammad wa ala al mahdi mi disima allah mi disima annabijo allah woto wol mum mori betol lete wol hani kabi wol fana inshallah wala sai ni man fen ko itema ibama la hakoke ala ko yinyi nya yo soso sai moro wo iteo ibama wo anyone atel be la harjobe ala lebul sai ala ye ala soso itata moro ni ala jumala sembo warta ala le sembo warta ikata moro bilem ko ha ni moro yaro moro jumala ka darjo soto duniya kono mo duwa jabi molu nim duwa jabi mo nate ya wala mo memba mana fama jiso la dala kodo no nata hajo jare ala ke tariale ayo moro la kumo jabi ayo ke moro fana dar jaramut mol fana manka do botude ha itata moro ya ika moro bile ma hande ngad pengade duwa iten ala mempo ite man sonna okala eka moro bile be fanne nene ka parce que noro mankala adu morta fala moy ko ba ma ni fama bali modo do lu fam ka mo nyini ka ni te fe nyini ka ko ba ma bi jele ba i wa ha ay ko isato isana fa ani fama amol kana moro to ku ya wala moro moria ni ka fo me moro atata fa problemo soto problemo men bi je wala mo korte dadalal korte dadalalu wol nin ala moro lu manke kilindi ala moro ni tada moya kai kari do kunya ka fo ne subhanallah ata sonna allah ko moy jamba wol man siyasi lan nak kadu moro lu me kata je fanandro ya fo ne ala sonda ni tada wol bun kono wato ni site la sironka wo dondi ko ni tada fo yaku parce que be sila damen kanka on le bije dol bu ke la rawnka be fe lo woltol ni ndi ita haji la korte ko bo la woli adu ne ko e ka fo ko nga ala betatel ala bu kay jiko tinya mbe jiko den alala aya ko e bulola e duwa adu ngai bu ke charge well man le fitala too much kan cerno silla kan cerno silla ndene ya ofa ko dola hajulela akwa bunkai gellemu ako mundo ka hajo nyi ngafai kata hajo ndew ne fonka ye fem pon sajo ina beta gellela ako nyi mundo ngafai ako nyi ko Allahu akbar ay Allahu akbar fo ci jase ba fon ko joyo fara akonye ko ndebata alale tarambe alale tarala mbe alale tarala fa be sonna fate sonna ngay ngela wari muta akonte bu kawke ha adu ngasa sa tole sambaje akonye kanoke akonye mawolom wo femote ndebulu mbe alale tarala ngalla fo fano gada be mekala ayaka ay femol dindaw akon teleyataram pabanyo nenyi kata ka nyineke mbe ndeng alala ning ilafta mena keta isi ala tendu be dame na manke fana nga son alala la nyinola nga sa to le sambaji so adu ko ketale ako nyewe fo vendida hanna dia de kana vendina katu nyimum bela ni ku yakola wakata ke sasa do kele kren wo hajo jaratale ha mbe tala samu ngamol fana lo meli alonko ni ko nangam jellemu nangam ka fo nte ban fende de mbe abuka wafi mbebe de nangbe alala dalla ajube menno do ngawol fana lo nede ane mel fana ka fa ka be kelale lum kari wol fana bijele mel ka fa be kelale lum kari na awo kandi ma jama wokake korte tiollet korte tiol tariar wolle ka tariya ka fo mbe nyilu mel ma wol buka hanyira fo la mole ko fenkari be kelale diakuya walla be kelale lum karle aka fo en ngasinga alabatu so misi haklo do harje mo alala fengoleti
harjo don de bari harjo ning ali mobile mu wala ya mira ko anyanta soto la wala aman ko itele be decide la nde Ibrahima bala na ranu ndele be decide la hadje ku wala toron be siri ndame ndimol le be tarla yi Gambia bana baro be siri ndame ndindo be tarla wodo Senegal ndindo e tara wodo makala o nyale folo kato sural ko pese du jalla bolo janni momo be gara president de ndiwol folo mbe wolle kala beti wala dina alaman ndiwon soto amam soto amam kabila soto alo da faye wala atina kedano hakim wala mu nata ya fada men jelo mu adu abuka jenke woto fonsi dankene aka fu harje koto nimman dankene akije wela banatala kortewle kala walla niman kortew kene ibe kala fenne kala menden kortew muluyata isi fantora ida aduite o stop nola iboga mo harje kundunode ite be ngani ole kala don ay be nga fe bari tete mo la harjo stop nola man possible ala ko membe kala bannati o be kala bannalde do e ka fo kare har fana harjo ma wara hani ninde o mo en kajelele harjo bu ka wara bu ka doya katu alale ka o saiso dada moye adon ala ya fendinti bare ala fana bu kala fi dola don ko kurundu aka dolla don hani mo la wara mbol bu ka ke kilindi dolu ka sok silif leke lon silif bi o mammi ko don ko mambeta simiso alle simisol men kadu sok silif bi lay nice lon silif bi jay lay wara mbo fana be kere aka kurundu harjo be o nyale atiata atuta karalla na mari la pitala nyaadi la wala mo alati so kana nyo blem harjo la ko la de adu nyanda limani asur la je ni wote drombe juno bolo soto barko na ko belarin kenoto dankato ni mo barkare la difference o mendi dankato e fo soto aka badandile parce que abuka so ko ala number 1 hajo abuka o ke muk aka fenne ke wuwabe kumala ko men kono ni yaji ni kay la fe kari la wuri mo ya spend nyadi na mo bela de fem fo no leje nyindo la dala sim tawo me aka soto wallahi billahi talla ana abama si kunje ala dimba si kunje adu barka si talaje lolu aka kafule ata talala fo janning abe futala ala la betala dam ila barko nin danko la difference o ngine danko na moka soto dula fulale kilo mo tele ka dogu kilo mo la wulula le ka dogu muso memma ke ma kontanendi aka jampa aka nakare aka juso kandindi ibije wate fo dingo sotota wo dingo ka hadiyo soto le fanande aka sikeno mansati let me tell you this musu fudu balo do ka keno mansati le o millionaire bara ate ajisote la mu ma possible na sampulo mumenti Sheikh Umar Bama Simbamba Bama ye kamel be ko ka fa Bama woto Bama ka fendo ko dimala ko to le ligey ndey Sheikh Umar ya yininka Sheikh Umar ka e foi fama nyobe futa akwate bannaje akoy Bama ko ma fa nyoti je de bara men ka ma isi ka to ay dio sambam fama e jongo to ya fo nyame ayanta ka batu je wotu mo ni muso e dio sambe jongo to akas nyonko dole ay nyoya bulo laka ndon le nyaayo wala do ko fulata bandabile ate fudi la jongo ne manna ko sino e ke bando ta te bije sanjo na ta muso be sira akuno sanjo e muso ke bando sinandis akuninta adama se ko mar fama atata jongo da muso tarabila abe jarira karka abe akuna na dimba mala ija bira eja akai muneketa akai teleko ngajodil akai barcino lenta ibana maduna akonda nteduna banda fefe ke la jiola ajube ako alama fe boy bala mennene mambo mo bala futa jang ado anyonka de foto jannin dunya be kel seko mar tale moti mam jara buso fanan kaw moyle foto musol kana tulun wala de barko muso ka barko nyina adi ado sapuno fana ne muso ko ke mbita adula to mbita mansale wulula wala mbe mansale sorulaje nala fitala bakela le katu ala la lahi dole moti ala ko ne muso sonta abe tine fut sabale di lala kilimo be kala dimoleti kilimo be kala duniyalti fula nyaw be kala duniyaleti abe bunyale sur la dunia nada aljanna ngadundi aljanna kanal ko men be santo yim pense ba musi sonde on ka wala so
ika bo dingo muso kam men soto futuoto woli sembo wata dingo pati si aljanna soto no ikema balale nata isonta la nyama katu alale ko yeji kema katu ikema le sama do wuran anata nyini ay selote fudula fula tele yake adum ala ya tele ke ila sorda sordi atele be dibennila dalon kewle ya bera ke la nyato muso e la ko mawmuke alati hani bunda de mo buga do bongo de mabunda ba ni kele la nata be telefono sepul ide ye muso difenle o te ke ati o kadila muso fana ya korosi nan la ba jam america o tije nyato ni ko ma de laron bari hani na la Gambia ni janni bi ne kala muso tar la ri nyato le bari bi na do be nyor la ko muso wana na mam balang wala mo ka fo ke may bi ndira be la la nyato hani se rol bu kaw woto mo ka barko soto fanando le ba nga do karfe ma je ko do fana ya jubi Baraka Bake, Hadi Job Bako, True Talk, Alaji Ibrahim Abba, my Goro, and thank you, Pa Usman. Mbembas Diba Siko, good morning. Buba Jawarako, thanks, good work. That's the problem facing many people in Europe and home today. Baraka Bake, Sari Angwaranko, Baraka Pa Usman, and Alaji Ibrahim Abba, very important topic. Albela moy kam menyanta la ka boale Gambian Talents Radio to being kamen kacha wala mo harja wala koti alaji ya fo nyamen dal ko harjewo ko mo ala talti ani mo ma tala afangola tala wala nan kay Donald Trump ta ayaki America la president oti. There is no better example than that pour kayita woto nkana fe wala alaji ya fo mo lele ay exemple jamadinna sari yango nyinin karo ke pour na alfal sa combat mal nyante to foto la nyamen ale alaji moy la même fo Cheikh Omar ba mala kuotot ane mam Jaara Buso Serigne Touba surwal ka fuko ku togga sa jikar rek yakka say dom liggéey ndey añu dom ku togga sa jikar yakka say dom liggéey ndey añu dom surwale yow momo ye kewta ki ma tabi adi buga hoja ni ke ma jonga ni a jongi dingol le ka faju yes ni exactly ni ke ma jongi dingol faji wala ko wondo buka sawa dingol munuma o fana mu mandinga kapre ke lutop dom jabota exactly yap do ilmu kulete mel ya lonko akumaya tabaki hakere do ma ye Donald Trump nebo let me tell you ma ndanga ke sample di har yo la ko nya jube nde membe diam kante modo sa fa fala ba fama do nde fama ne na mambalan kondon ne shima wala ka kondon ke ka shima ke ka daso mo ke daily correct anana mange ala life kono fa fata mte fama mbe wole mante adun adimba di soto aka ko pour nga kondon so do ka ke do kolti sometimes buka soto ye sapato lonne sapato ka dol a troje dol ka fa sora ka falin sa apde ka otumo musol men miskinol ka lo nyame miskinol le kalo na duta e firoso do ni tata o kata yanati ni musol ya nyindi ni la dimba bandu moroso ni ado mo ni ko kakino la palaso leta otonde fello miskini adol ala la demaro do birinde ala e kalero dunde bulu kanabi nenema fo da pasola kino nenema do baro ka mantoto por ala la ni boro le munyinti de kay gudde nyanda fello na hadiyo la kotole adum fama de fama mu kekende balat okay parce que abo meu kinito domo ni konkola nyaonya makade mume moda fala ko tekata ko ndom bayno la dulal ngonde mandula ko tenelo na joko no kola oto afana sawote wote adun ta blame la wala nga blame fenkile ndo la munati na mandundi school to abo karamola okola man penje nga blame men oto ala men kende amake famay har yola kola bare ko mamini ko nde barkatatile adu nde sa fono ko nde barkatale mi be nganya la wolal de parce que
alhamdulillah rabbil alamin nga ala tendo soto ala bulu woto ngamira mbama e fenkele malo ay menke mbam fama bari menke da nyala amam ataya miram fama mo alal wallahi man tara jeyka woton de nga wello musola songolale mamelo bari menke da nyala mbe nganya kan walale fendolu bije ninga fo fan dimbabe kampala yebure wolo na 1 penny mente makaso otumo ko sigarette poto kaso ba wala ka sang wala mfama masoto mbama tata ko dani ayaji ababulo ko na musol kata ko dani lo otumo ndella wuluta wato me suutigo buka bure o soto pour ka kosa isita ila neboya ya dani ko la yake bulo ko mfama kai ko abon ayabu wolunga kinodo memman ko soto akai nomo eta ko dani dulato atabi bawngam ale mako nganyelo soto bi abula ya domo nyaaye karan wallahi billahi mpama yo ke mbama la nya si ndebe nganya kan wala nak bi parce que ngajele ala men kanye ala la demaro don dala muso mamira wo ko dani o mamo dani ko la adu mpama le fortantete so ñing ala ka mendi ataka falul lima yuridu mendi ataka woleke not pa Usman not ba ko na o jalla kuna no ni wolem ning atara ala ma ko woleke pa manja atulari mote ke la manja dija ngo bele la ta manja ñenda kala mo membe keri hal la fitan na banko le dogo mo be ka manja ala ñini wala be dundi politiko kono buna dina manta fe ñol way bita manja ñini na mo be la fita ke la manja parce que buña be manja ala bala man ni ngolu ko ni manja na ta ke ñi mabuga so ko denga atele mu ke ñi ma e balanda le ko nu manja ko silo bo ko ngote ma kamole be kati la barabe ke laje wala dina gol gara ba be banko le e mam banko ñini be manja ñini ngol ha alaji nga baraka bake alaji woto alimbe ya long ko harje o mo ala talti wallahi nga fa nyamen komanto isina ma dingo dukare kana fenkala it's okay ye mo kotenje ay fembeto soto ifana la fala ngo it's okay ye mo kendoje ay fen kendo soto ay fen beto soto yella fi wo fen kende kilingola but it's not okay ye fenke pour ka tinya because comme nga fa nyamen komanto ate taye tinya wo matinna ite ya soto ni alama lanyani ni alama fo ko ite ba soto la there is nothing isi menke memba tinna la pour ya soto woto alngan kato dangoke pour nga song ala lanyinola alngan kato dangoke wato wati somanda wurara suta tili pour nga doko ke memba tinna la at least nga osoto bari ka doko ke memba tinna la pour ka do tinya mamira wo kumayata mamira mo nyanta pride tala wala kari fota fenna ntala tinna fota la sural ka fanya men loldun damde ne moyti nunde be menkela wole mu ka kata ay menke fom fana ya soto bari kata ka tinya no come to the worst amari nyininka ay menke fire soto ifana ya kata ni ma soto no atuje ko ni ma soto no atuje kana forcer problème mo nyimbe wolto problème mo nyi abe wolto ini mo be fenyinin kan ika undermine ikata duma walal be do ko sifa kilingola nka fo nyame wato wate sento asaman jarut bu xante nde sitara nyim programme ola be menna ten alaji fele jelala waaw sento asaman jarut bu xante ndax fo ten da sango fele man jari jo sapola
kan to iloto dawadran foni be ko bari banta nalbe banta albe sango tele kan iloto dawadran ibe sango jelale wo to jarul bu xante wallahi o mutonya balati wallahi to har jawol manke kiliti ni ajen kanyim mempo hani nyin radio memba kanteng programol mba kan ngam molje ka competition no sambanang wati dol ta program kari lela molka ginasia alla nyim program on le ka koltol gina soto nyim program on le ka gina fenke wati dol isi dol je fanja kono wala raji kari le nyin raji pa Ousmane radio soto do e radio soto iko ibe hakilo bulala wo dola radio kan abe menki kan mona ite fana ila program sol create ku ke me alon ko bat na la moli la moy bari ni ko ibe nyaalo la dole kan wallahi ibe wo jelale ate kasele sele lala ite you go behind you go backwards ni ke nyaalo do kan ay men soto ay men no abe menna the person keeps on going forward ite you keep on going back oto alga kata ngalla alala kana kuke membe do tinyala because nsulata fennela ate ya soto ntema soto nyokelo man nafa soto adun dunia be bankanet dunia abe bankanne koto alaji wato ben jamfa kanne nsi comment d'entendre drong Harriet jom ko jerejef pa Ousmane Safiong debasi ko thank you very much jeng hamoha ko degit Harriet ko billahi very true Hadi Job ngate tari lenon komanto ako true talk alaji Ibrahim Ba and my goro and pa Usman jeng moha ko only Allah is the one to be afraid of, and at the same time beloved in mankind's heart. I believe in mankind's heart and soul. Only the truth will last. Thank you, Pa, and your guests. You are doing a very important topic. Salute you both for the good work you guys are doing. Abaraka bake bal tentu lambal jela wato binan jamfa kanne alaji ngafo nyameng ala kata alien na video share ate fen talala altol bala abe jamala falantol balale abe jamala falantol male woto bal tentu lambal jela alaji wato binan jamfa kanne malong ilafita munel la falaji jannim bitan nakuma la bangol tafadal labda men la falaji mo kana jangayte ay sutete Musa said kan Cairo radio mba kondonna mbala radio bungo kondonna ane abara nyonu Imam Sise ala bara nyima me abake ka anala kawandi nyima ntulo bala luolu mbe duala alama waitende ya rabbal alamina ani momo kadiamo radio pa mbe me itandi la jang bi kondondirol kono ngaseo bale sotoje kadu nibe fenke kan mol ka fa betata dol ka fa ila dimba bebe deri ya fu moye ma fa moye ka daw sotode hadila kondondiro ye njuso la bakele a njuso la ta ba ke kadu wala mu support aliyaje ja hanidi wona bita football al kata support woto wo kondondirol diata de bari ma nyon soto wala bi adun nadimbalu lafita ye nyim programme on lamoy mammo forcé bari ya lamoy fanale ya jube nata mbake kun kanna ni mbake kun italte hanyila fula bari dugare nabe betare yen support kela ni ka kadi betata ka fo na fo abadum le afo ba woto be mol jayla be mol tendu la sabu nyima mba jayla wala mu shariande bunya so do nyu ko kono mo kilimbuka kuke bare sharia no ma sabu nyimade woto mbe ala daneri ala ma afanandi so lala kato ayake men kama wole mo bara nyimalde kato atala lodula fana moyato gambian koli e janga be olon adoronde bare be olon woto momo kay molu dema e ka fenke membe kafol nafala be badiya jokila be molu yirwandila alama ala e mari dema ila harje woto ay fanu ay barka ay betea ala e kambe on dinna na gambia kuto na kata mo kana tulungala ala kana mo mako e mella feta je tinyala kafitina do na di kotenke kila hormodo salala me molu be jayla be tendula na salo bal fe
ni membe salibo di la na dukare ake adinye pa usmala ayake na programo to nalu ko abete atale ni wote sila mbe kara jali yale kala ngajube o fana mbe kala nyadi ngadenda laro ko ko mbina ngajali afana no la ngajo ka no la adu ngamela ni ngajali ake sai na promotion no be wul dal man la fe ngajali ake mbe wole kala de albe wole kala de assalamu alaikum wa rahmatullahi mbe molbe kondonna mbe na dimbayal be kondona ne wandi dimbayal ya rabbi ngamen dani sunkaro kono belka sunteran kinye pa nte tofo kala kad nga ke mbe nyina la dola ala barka alka bonde dame ala kana banje ale mbunya alama ala ya albunya alama jarita fana ye ma bendi kayra kono kila formoto ya rabbal alamin alama ala ya sudura Allah harjew men alkara pengota alka suntera modinda alama alay aldunde aljanna kallanke kono barakana ke sain maybe 100 years time otuma alisal jamba aljanna kado aljanna buka mano saya ko ma adunde buka sa adide papa na be dandar lala landing kindi bala sukuo adiata bake bare dukare nyendo isiwo bula sila ye haibara la walla do saya la be nyingol aka saya do nende tuba iroko aning kawandila be keri meka sukuo ke kafae fanseni something kasa masi chicken jora be wala fanseni nyinata kondon la ay suko musole maka suko ke Cairo radio le ba kata yo so dukare kaw lanye jaliba ni ba fenke lala atodu lanne kinde ala haibara isi o lanye kadu sirfu ke ba kala pe julo la bak adun sirfu ke am famata moyla akoy new ko ya bak fere ba adundi lan na programme kono yo atoka fo je o be dialande nade Allah moy bali adal man comfortable wala ala ya lon pila lafita fero ke dal ma amanke nu hadi yalon sirfu ke ba man julo soto kadu avocation mo ya jalia so ni nu hato fodoron ibe sirfu ke ba to folal wala tinanga o choose ngamere be fere do kala ko kula nyaama be dame be sunkaro le kono modol bugal la moy mole complain bare nte ba fala re ya lon ko nga futandile ni bisita bakele la do ko siata mon nyande jale yeten imanya na fala yi ta kala $100 mandino be dane la ni nyim programme o bande ba sunkaro londo ni e fere so ya ke fen ko to ka mo jama ka wala la moy sai ya ke la fen ko to ha na banda do ka fanya hanin ka be amalaje ima wori te be bisio menda anin do ku jelle be bulu $1 men nga fe buka nyini kade ka fanya bar hanin ka be amake ye so dukare nga nyoma ko na la fita ka ke je in time dukare alim ma ko isajo ko si sono ya je kuma tabake alaji I'm glad ye jefo jama bentol kono ngamen la fita men na dronka woto leje mbuka dolong aka menke kom ka fanya adu ka menke ya pole mobe ya moy ninte asain ka kote dita do ko kala doye nyine be kala na full time do koti bari ninga ke drong tural ka fanya men kon lambay nyaaw ate benna woto makoy roñing abe nafa sotla at this point man fenji jibe je mbemben dundila na jibo kono bari inshallah me alonko abende mala le me alonko abe radio nyi sambala nyaton kal dani wala drong pour aller makoy wo dépasse to radio nyi na dépasse to abe sonne ala le alja kaajele ko ni programme o bantala drong ngolita wati dol ntata boni ngola ngawo time le create no pour ka programme okay asi tele kilim fula sabasi no le fam wati do jannimbe sila pour ka programme nyen download ka upload YouTube and in SoundCloud and in la ko temol mel alkala moyji woto alla contribution o anafa warata bake alkana jutala mo kana jutu fenna ni dalal kilinne be bulu a fayen kan nang ni dollar fularem comme ka fo nyame wati drong by the time we are finished mel ben jibe kan mo woli fula keme lulu anin tan saba wallahi wallahi en jibe walle dunta programme o to en jibe bring adati anisa wo mu Facebook drone neti melben lamoy kan on the radio ani wo manke kelinti melben lamoy kan WhatsApp ani wo manke kelinti ani melben lamoy la YouTube wala dula kote ngol to so e ka jele programme kilingo I can comfortably say ko mo woli lulu woli tan ani o mo kan jibele wallahi ben lamoy kan woto alla contribution o programme mo woli lulu ni woli dalasi kemo wal dalasi kilindi $1 kilindi for every
$100,000 wasi ku jamale keno honestly bari mamira si dan no woto so ite kana jutu ila dollar kilingola ila dalasi kemola wala ila euro kilingola or ila pound kilingola you never know how much if everybody does it abe sone alale bari nin sitam be bulol muta drong ate benna woto mbal hakkili bulandi la koteke ali radio makoy araji bungo makoy nka fo nyamen surwa kangoto ni kemobe bulu iman transu wala tala bondije pour ka makoy roke mamira ibe million sotla pour ka bondije adu niya ke falillahi hamdi because nge sewondi because nge kontandi because nge hakilo bulandi kula wala nge karandi kukutola me alon ko imalon non wallahi anyanta tinnalale ite kuke angalewol kafole put your mouth where your hand is tubabol ifeatal de alaji yatale back put your mouth where your hand is ida ke bulo be damen ida jannibe diam la kuto jannibe ku critique la jannibe ku fola ko amanka nyama janniba amantuwa nyama amanka nyama amanfwa nyama a traye bulo kije folo put your mouth where your hand is ibulo be damen ila fengo yake daming isi jele dictate no bari ima ke daming ite je dictate no la am womo kulete me alon ko nyanta hakilo bulandi la woto ka mol hakili bulandi pour yen dema pour yen makoy niaje na banko kata nyato aman sobe sone abake nyel mu some of the reasons that inka fo nyamen kon na talent sol jamabi je ikela do kol bula ibe kula ayta faye me ya bula isa fo gambianol de e buka fendati ya labang wallahi kule ka osabu gambiano buka fendati aya labang because surwa because buka dema rosoto je imaje hadila kiliro ngai ndu wadia danye ndama family sorole ngabadon sorole wenji sola bake mabo molen kilo bari wenji sulale soto je wala mu support len surwa ka fo me ko kuy dog itata we dog jalo mandingol ko fendine ka jalo kamodia exactly e ka futa an jalo di moy basola di mo abe la juva joko bay jalo juvu ko no danda wala to ade ni ko juva bande bari joko bay samba ne amoy samba do sala mari be jali akane mandingol ko ne e fama na e kutola abubakar la abandale bari ka foy dembo ba kare wala nangam wala sabe ite famo be dogule fay yep wala na tola ibrahima la ibe so bari kalilullah ibrahima ite le be baro kala ni baro ke ite danna iba fule ne alaji ibrahima ba wala kalilullah ibrahima wala ibrahima banna wala kari ite le be yinen ifama ba fule ne ibrahima ba e danje so ne aja bukata turual ka fa ko be dafa wesu mbote be ba hey dafa wesu mbote so ikafuta dulato le in your life may alonko changes le ka happen be do ko men na ala along is very demanding asulata depasso men na siata baki sai abe futa ka jele nak ma depass no kote ke kantum fana mu dimbaya tiolti a depasso be siaka mbulle so nka wole for nka bal hakili buland la wala drong kom nga fa nyamen komanto aka futa dulato le yatu isa fo ndesan kari dung ay nyin nonu nyamen wala kari le kanyin kenu jang na e de maro soto abe continuer le ayake compagnie le fintinang yen sponsor mo killing le fintina yen donate ni wonte abe futa kan dulato me alon ko the demand is becoming higher the sava nyim member kan melkan lamoy melkan jube san isiata wo sava nying fasi lafa internet ban wito men sulata la pour ka programme nyinke fasi lafa programme killing kunum birimbe lay konte la programme kela alta je di numbers ade ali ajibe mo je la ajibe alfango le dung ali ajibe programme men nin lay konte yake kunum alsi dun jele alfango le ajibe ni manke fe akuti ni manke am takan kuti amanke wuli akuti mbe menna kule me alonko abe kikan kule me alonko abe jekan adung akumaya tabake woto nyanta kato dango kelale pour ka programme ni support pour ka radio ni support nka fole wato wati nak ndemol forcé no la de barin sal hakidol bulandi no le ko alla de maro en nafa soto jam ba kele alla di maro ay nafa soto jang abe kuol sambala nyato abe radio sambala nyato aba tinalan lafita menkela ngaki ku mbenyi menna teng
nafa warata nka nimbita do ko lanka ke yo dabulele la moy local radio station o membe na jang Seattle jang every 3 months they have a government fundraising drive for a whole week. It was summer fund drive. They just finish it every day. It can have few employees. In every hour they have a goal. Me alonko eka wole nyini. Ila goal mumuneti they want to raise $10,000. Mbe sila mbe nyi lamoy kang. Ntebe trafiko kono they get these things. Like $10,000 in 1 hour, $15,000 in 1 hour, $20,000 was sifa lekake. So kom ka fa nyameng nimbe programo la aka kumaya bakele alba jibe kan kom nga fa nyameng kunun wo programo mba itandi la lajang alaji koy nyinjele kodi nyinen na interview ni lay konteti kunun ale nyin namba jele ganyi men highlighting 29,575 people reach 29,575 people a felentin jang alnya bala alte nyinjela kono mbatele interview kan aliaje teng nin la kontele be nyin interview a felentin jang I wish nga program la mo YouTube iba jele abe YouTube le already bari kamol hakili bulandi dronko ambe menna teng amanke fe akoti alla de maro be nafa sotla je bake nka kol melbe dundi na pejo to alnyakaje aliaje besko kan down all of these things nyelbe if each of these posts aliaje be it has like thousands of people mele alonko wolle ba jibe kan adon woto kumaya tabake woto mbe menna abe lafa kanne abe guro kanne adon a depasso be wara ku kanne woto ala kata alien dema because alla dema ro batina le pour nga samba nyato ngani mendu ndi nyimu wada nolti Bilal la wadano yaje teng I mean from the movie 47,000 people 588 post reach afele 47,000 inyale bala jang so memenna abe kumaya kambake interneto akatale kurango kajole mbeda menten lampol lebi jang microphone lebi jang nka programol mel sambale kana Africa wolle gena koleata ngale nyindoje 56,000 people reach. So 56,000 people owning. If all those people were to contribute for us, $1 each or 50 cents each, womu $25,000 we joran jamal sanne we ku jama tekele instead of ngataka fenko servant list we could have bought our own servants ku jamale keno tombal hakili bulandila alen dema nalin ko nyi siale nale ajibeje inshallah aben lafalale ate fentala tulbala GRTS newsmen almaji no mo jamabi jang imajibe no nka broadcast afelentin kunun kola news 31,882 people reach afelentin jang alnyale bala these are numbers mele alonko alnyale bala jang amanke fe akoti so woto mbal den danila mbal tentula mbal jeyla alla lamori nyimma kan alien dema albela mo kanno menyanta la alaji ibrahima mama koto nimpa Ousmane Diouf le bare mare microphone koma am hoping ko ni nyimbotala alaji nga $1 me nyininka abinale kantunana ta drong ala makoyro abe nemoni Cairo sambal nan radio to inshallah mbal tentula mbal jela fonga murali nan jallo ko kotenke ala baraka bake albela mo kanno menyanta la pra Ousmane alaji ibrahima bala sambale nan ala baraka bake tafaddal from Guardian Province Radio. Abarka pa Usman. Ya kwa nyama ya ka nyama. Bidon kada nyina mbe sungaro ngame ko ni ko tada yin penkola bari donation no nyi bawo ma ke ya fo ni ya ke fana ngabo akalama. Dukare. Ramadan Mubarak from Guardian Province Radio. Ramadan Mubarak from Guardian Province.